ओम शांति। आज की बाबा 22/7/2020 मुरली আমরা মুরলির বিশেষ পয়েন্টের উপরে একটু নজর দেব। আজ বাবা বলেছেন যে বাবা আমাদের বাপ, টিচার আর সদ্গুরু, আর আমরা বাবার খুব রয়্যাল স্টুডেন্ট বাচ্চা। তো আমরা সবসময় যখনই বাবাকে স্মরণ করব তো তিনটে সম্বন্ধেই স্মরণ করব, যে বাবা আমাদের পিতাও আছেন, বাবা আমাদের পরম শিক্ষক এবং বাবা আমাদের সদ্গুরু। তো বাপ সমান স্থিতি ধারণ করে আমাদেরকেও সারা বিশ্বের আত্মার সেবা করতে হবে। তো আমাদেরকে খুব রয়্যাল হতে হবে, আমাদের কথাবার্তা চাল চলনকে খুব রয়্যাল রাখতে হবে। তারপরে বাবা বলছেন যে তোমরাও বেহদের সেবাধারী হতে পারবে। কিভাবে? তো বাবা বলছেন কি তোমাদেরকে কোনো স্থূল দেহধারী বা সূক্ষ্ম দেহধারীকে মনে করা উচিত নয় বা স্মরণে রাখা উচিত নয়। কারণ যে যখনই আমরা কোনো একটা দুটো মানুষের প্রতি বা কোনো সূক্ষ্ম দেবতার প্রতিও যখন আমরা মন বুদ্ধি জুড়ে যায় বা তাদের প্রতি আমরা আকর্ষিত থাকি, তখন আমরা সারা বিশ্বের কল্যাণ করতে পারবো না। তাই বাবা বলছেন বাবা যেমন সকলের থেকে ন্যারা আর প্যারা, বাবা সারা বিশ্বের কল্যাণ করতে এসেছেন। তো যখন বাপ সমান আমাদেরও স্থিতি যে সারা বিশ্বই আমার পরিবার, বাবার সমান আমরা প্রেমের সাগর হয়ে যাব এবং সমস্ত মোহ মায়া থেকে মুক্ত হয়ে যাব, তখনই আমরা বাপ সমান স্থিতিতে বাবার মতন বিশ্ব কল্যাণকারী, বিশ্ব সেবাধারী হয়ে বাবার সঙ্গে সেবা করতে পারবো। তো এখন ভারতবর্ষে শ্রাবণ মাস চলছে, আর এই শ্রাবণ মাসকে শিব বাবার মাস বলা হয়। আর এখন সব ভক্তরা খুব শ্রদ্ধা ভক্তিতে বাবার মাথায় জল দেন, পুজো করেন। তো প্রশ্ন হচ্ছে যে এই শ্রাবণ মাসকেই শিব বাবার মাস কেন বলা হয়? কারণ যখন আমাদের জীবনে সব রকম রস, সব রকম যে শান্তি বা যে ফলন শেষ হয়ে যায়, আমাদের জীবন শুকিয়ে যায়, তখন এই কলিযুগের শেষে আর সত্যযুগের প্রারম্ভে এই কল্যাণকারী পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে শিব বাবা নিজেই আসছেন, যিনি জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর, প্রেমের সাগর, আনন্দের সাগর। তো বাবা যখন আমাদের মনের মধ্যে সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, পবিত্রতা, সত্য জ্ঞানের এই অমৃত রস বর্ষণ করছেন, তখন আমাদের জীবন পুনরায় সুখ শান্তিতে ভরে যাচ্ছে, আবার সবুজ শস্য শ্যামল হয়ে যাচ্ছে। শুধু মানুষের জীবন নয়, পুরো বসুন্ধরাই সুখ, শান্তি, আনন্দে ভরপুর এবং শস্য শ্যামল সবুজ হয়ে যাচ্ছে, কোনো অভাব থাকছে না। তাই বাবাকেই আমরা ইন্দ্রদেব রূপেও বলতে পারি, যে বাবা এসে যখন জ্ঞান বর্ষা করছেন, তখন পুরো পৃথিবী পুনরায় নতুনভাবে জীবন পেয়ে যাচ্ছে। আসুন এখন আমরা মুরলি শুনব, কিন্তু তার আগে বাবার কাছে আমরা যোগ করব। আর এই যোগের সময় বাবাকে আমরা অনুভব করব যে বাবা শান্তির সাগর, প্রেমের সাগর, জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর। আমাদের জীবনে সব রকম রস বাবা ভরে দিচ্ছেন, আর আমার এই মনরূপী মাটি বাবার এক একটা রসে একদম ভরপুর হয়ে যাচ্ছে। पूरी कर दी आपने हमारी, आपके आभारी, हम आपके आभारी। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है।
अलौकिक खिदमत करनी है। आज के प्रश्न, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। बाबा जिज्ञेस करছেন যে নিজেকে বেহদের পাঠধারী বুঝে চলছে তাদের চিহ্ন কি হবে। बाबा उत्तरे बोलছেন, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांति धाम को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की ही है। बच्चे से কোনো স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহধারীকে याद করবে না, তার বুদ্ধিতে এক বাবা আর পরমধাম ঘর সেটাই মনে থাকবে। কেন সে জানে যে সব কিছুর মহিমা একমাত্র বাবারই আছে। বাবাই যদি না আসতেন তাহলে না কোনো দেবী দেবতা এত মহান হতে পারতো আর না কোনো মানুষ এত গুণবান হতে পারতো। তো সকলের মধ্যে যে গুণ শক্তি ভরে দিচ্ছেন সে হচ্ছেন আসলে বাবা। তো সে বাবাকে ভুলে কোনো দেহধারী মানুষ বা দেবী দেवतार পিছনে আকর্ষিত হবে না। তাই বাবা বলছেন कि जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते। तो যেরকম বাবা সারা দুনিয়ার এখন সেবা করছেন, পতিতকে পাবন বানাচ্ছেন, সেরকম বাচ্চারাও বাপ সমান सेवाधारी हो जान। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। बाबा जिज्ञेस করছেন যে তুমি আমার সামনে বসে আছো, মুরলি শুনছো, তো নিজেকে আত্মা ভেবে বসে আছো। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। বলছে বুদ্ধিতে এটা রাখো যে আমার সামনে ভগবান পিতা রূপে বসে আছে, टीचर रूपे বসে আছে। नंबर 1 बात है, हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है और गुरु भी आत्मा है। বাবা বলছেন যে যে তোমার সামনে বসে আছে সে একটা আত্মা, কিন্তু সব ব্যাপারে বাবা পরম, গুণে পরম, জ্ঞানে পরম, শক্তিতে পরম, বুদ্ধিতে পরম। তাই বাবাকে পরম আত্মা বলা হয়, কিন্তু উনিও একটা আত্মা। তো एक ही है ना, बाप टीचर सतगुरु। बाबा বলছে একই তো। यह नई बात तुम सुनते हो, এটা আমরা নতুন কথা শুনছি যে একের মধ্যে পিতা, শিক্ষক আর সতগুরু তিনটে রূপে বাবা আমাদেরকে পালনা দিচ্ছেন। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं, तो बुद्धि में यह याद रहे बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंच ते ऊंच भगवान द्वारा। बाबा বলছে খুব ছোট্ট কথা, কিন্তু সবসময় মনে রাখার কথা, তবেই আমাদের পুরুষার্থ সঠিক হবে। সেটা হচ্ছে যে আমি আত্মা, এই কানরূপী অর্গানস দ্বারা আমরা বাবার এই মুরলি শুনছি। तो वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, सबकी सद्गति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे यह सब तुम जानते हो। बाबा কতজনকে নিয়ে যাবে? শুধু একটা দেশ বা দুটো দেশের মানুষকে তো নেবেন না, বাবা তো সারা বিশ্বের আত্মাকেই নিয়ে যাবেন। मच्छरों सदृश्य सभी आत्मा को जाना है। কালকেই বাবা বললেন যে আমি কালের কাল মহাকাল হয়ে আসছি। तो सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है, बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। বাবা বলছেন যেমন
ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে মানচিত্র দেখিয়ে বোঝানো হয় যে এখানে ইংল্যান্ড আছে, এখানে আমেরিকা আছে, এখানে রাশিয়া আছে, তো বাচ্চারা সহজেই বুঝতে পারে। তো সেরকম তোমরাও যখন কাউকে জ্ঞান শোনাবে তখন কালচক্র, সিঁড়ি, কল্পবৃক্ষ, আত্মা, পরমাত্মা, 3 লোক, এই সমস্ত যে চিত্র আছে এগুলোকে সঙ্গে রাখবে আর তাদের সামনে রেখে রেখে এই জ্ঞানটা বোঝাও, তাহলে তারা সহজে বুঝতে পারবে। तो यहाँ भी ऐसे हैं, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की ही है, शिवाय नमः, ऊंच ते ऊंच भगवान। बाबार महिमा भक्तरा बोले ना ओम नमो शिवाय। तो रचता बाप घर का बड़ा होता है ना, वह हद के यह सारे बेहद के घर का बाप। अच्छा যেমন একটা বাড়িতে যে বাবা তাকে কি বলা হয়, গার্জিয়ান বলা হয়। তো ঠিক সেরকম বাবা হচ্ছেন এই পুরো পৃথিবীরূপী বাড়ির মূল পিতা, তাই বাবা হচ্ছেন মেন गार्जियन। यह टीचर भी हैं, तुमको पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। बाबा स्वयं भगवान যখন এই পৃথিবীতে আসছেন তখন কোনো বড় সোনা হীরা রূপোর রথে আসছেন না। বাবা বলছে আমি সাধারণ শরীর, এই ব্রহ্মা বাবার সাধারণ তনে আমি আসি। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए, उन बिगर काम कैसे चल सकता है। और ज़रूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडाप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल न सके। বলছেন ব্রহ্মা মুখ দ্বারা আমাকে তো ব্রাহ্মণ সন্তান রচনা করতে হবে, মুখ বংশাবলী সন্তান, আর যে সন্তান হবে আমার তাকে তো আমাকে বাচ্চা বাচ্চা বলতে হবে। তো একটা ছোট বাচ্চার মুখ থেকে যদি আমি এটা বলি তাহলে শোভা দেবে না, তাই একটা বয়স্ক মানুষ চাই। তাই যখন দাদা লেখরাজের আত্মা তার 60 বছর বয়স হয়ে যায় তখন বাবা ওনার মধ্যে আসেন আর ওনার নাম অলৌকিক নাম রেখেছেন प्रजापिता ब्रह्मा। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद आता है। उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते, दुनिया भर में किसी को पता नहीं। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गंवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। আমরা সত্যযুগ ত্রেতা যুগে রাজত্ব হারিয়ে যখন দাপর যুগে একদম ধীরে ধীরে আমরা নিচে নামছি তখন বাবাকে ডাকতে শুরু করছি। जिसने राज्य दिया है उनको ही बुलाएंगे ना। তো বাবাই আমাদেরকে স্বরাজ্য দিয়েছিলেন, দেবী রাজ্য দিয়েছিলেন, তো বাবাকেই আমরা ডাকছি। तुम बच्चे जानते हो बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है, हैं तो सब भारतवासी एक धर्म के। यह है ही मुख्य धर्म, सो जरूर जब न हो तब तो बाप आकर स्थापन करे। বলছে ভারতবর্ষের আসল ধর্ম আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, সেটাই যখন পুরো লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তখন বাবা আবার এসে সেটাই স্থাপন করছেন।
तो बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। पछे এখন সেই গীতার অধ্যায় পুনরায় রিপিট হচ্ছেন যে ভগবান গীতাতে বচন দিয়েছিলেন যে যখন যখন ধর্মের গ্লানি হবে তখন আমি আসব আর পুনরায় নতুন ধর্ম স্থাপন করব। তো সেই বচন অনুসারে বাবার যুগ এখন একটা গীতার যুগ চলছে। तो गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। বলছে তোমাদের লক্ষ্য সত্যযুগে দেবী দেবতা হওয়া, 16 কলায় সম্পূরণ। কিন্তু ডাইরেক্ট যদি তোমরা চন্দ্রবংশী কুল ক্ষত্রিয় বংশে যদি ত্রেতা যুগে যাও তাহলে সেখানে 2টো কলা কমে যাচ্ছে। তো ত্রেতাতে 14 কলায় চলে আসছো। तो स्वर्ग कहाँ ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। একটা বাড়ি যখন নতুন থাকে কত সুন্দর লাগে সে বাড়িতে থাকতে, কিন্তু আবার সেই বাড়ি যখন 10-15 বছর পুরনো হয়ে যায় তখন তার চমকটা একটু কমে যায়। তো সেরকম বাবা বলছে যে ত্রেতা যুগে আসা মানে কি सेमी स्वर्ग पूरो स्वर्ग नয়। तो हम अब उस दुनिया में जाते हैं। तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्य नारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा। वह नारायण को अलग समझते, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्ठी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्ठी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। বলছে যে 7 রোজ তোমাকে এই জ্ঞানের কোর্সে থাকতে হবে, কিন্তু সবাইকে তো বাবা মধুবনে রেখে 7 দিনের যোগ ভাট্টি করাতে পারে না, তাহলে তো সবাই চলে আসবে। তাই বাবা বলছে নিজের নিজের সেন্টারে 7 দিনের কোর্স করো। पढ़ाई सवेरे सवेरे पढ़ी जाती है, बा सकाले बा बिकेले है। तो दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है, बच्चे दोपहरे वायुमंडल ठीक थाके ना। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है, बच्चे रातेও 10টা থেকে 12টা পর্যন্ত एकदम खराब समय। तो यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रह सतो प्रधान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप टीचर गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है, तो झट याद आने चाहिए। यह हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु भी है, ऊंच ते ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। বলছে সত্যযুগ কে কেউ টলাতে পারবে না, সত্যযুগ আসবেই। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, यह भी तुम जानते हो। मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज़ फैलता जाएगा।
বলছে একদিন আসবে সব তোমাদের মহিমা বুঝতে পারবে আর তোমাদের চারিদিকে খুব মহিমা ছড়িয়ে যাবে যে ব্রহ্মা কুমারীরাই সত্য জ্ঞান দিচ্ছেন। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। বলছে আমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের এটা অলৌকিক ধর্ম যে বাবার শ্রীমত অনুসারে আমাদেরকে অলৌকিক সেবায় সব সময় তৎপর থাকতে হবে। यह भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। বলছে বাবাও তো সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা বাবার সঙ্গে সারা দিন সারা মানুষের সেবায় ব্যস্ত আছে, তো তোমরাও সেবায় ব্যস্ত থাকো। वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है, यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो। বলছে যে সরকারি যারা পঞ্চায়েতের লোক থাকে বা সরকারি অফিসার তারা কি করছে, যেটুকু আছে তাদেরকে সামলাচ্ছে, কিন্তু আমরা তো গুপ্ত রূপে পুরো নতুন রাজধানী স্থাপন করছি। तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स नॉन वायलेंस। इनका अर्थ भी कुछ समझते नहीं। বাবা এখানে তিনটে ইংরেজি শব্দ বললেন। ইনকগনিটো মানা গুপ্ত, আননোন ওয়ারিয়ার্স মানা গুপ্ত যোদ্ধা, আর নন ভায়োলেন্স মানা আমরা কোনো হিংসা করছি না, মারামারি কাটাকাটি করছি না, আমরা সম্পূর্ণ অহিংসক। तो इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो विकार की है जो पतित बनाती है। मुझे सब থেকে বড় হিংসা বা হিংস্রতা হচ্ছে কাম বিকার দ্বারা কারো পবিত্রতাকে হনন করা, তো তোমরা এই হিংসাও করছো না। इनको ही जीतना है। भगवान वाच काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था, यह विश्व के मालिक कैसे बने। मुझे लक्ष्मी नारायण जगत जीत माने ওদের ভিতরে না কোনো বিকার ছিল, না ওরা মায়ার অধীন ছিল, তারা প্রকৃতি জিত, মায়া জিত, জগৎ জিত, নিদ্রা জিত, তো তারা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বের মালিক বা জগৎ जीत ছিলেন। तो यह भी बाहर वाले समझ न सकें। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना और कोई राज्य नहीं था। বলছে তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো কি যখন সত্যযুগে বিশ্বে শান্তি ছিল তখন অন্য কোনো খণ্ড, অন্য কোনো দেশ, অন্য কোনো ভাষা ছিল না। সারা বিশ্বে একই জাতি, একই ধর্ম, একই ভাষা, একই সংস্কৃতি, একই রাজ্য, একই খণ্ড ছিল। তো स्वर्ग में शांति थी। बहिष्ठ को कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़े ही होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्ठ के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। বলছে তোমাদের চিন্তা ভাবনা এখন অনেক উঁচু স্তরের হয়ে গেছে, এখন এই দুনিয়ার কোনো বাহ্যিক সুখ আমরা চাই না। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। বাবা একদম আদেশ দিচ্ছেন যে এই সময় তোমাকে একদম সাধারণ থাকতে হবে।
अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पीहर घर, यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं। বলছে যেমন শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার আগে কন্যা বাপের বাড়িতে থাকে, তো এখন এই সঙ্গম যুগ আমাদের বাপের বাড়ি, এখানে আমাদের দুটো বাবা, এক परमपिता शिव बाबा और द्वितीय ब्रह्मा बाबा। तो एक निराकार ऊंच ते ऊंच, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंच ते ऊंच, ब्रह्मा बाबा कम नहीं। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, तारपरे संगम जुगे आमरा समस्त गुणे ज्ञाने सेजे गुजे ससुर बाड़ीते जाबो, सत्य जुगे विष्णुपुरीते। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पुरी नहीं होती, विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। বলছে যে কোনো গ্রাম বা যে কোনো শহর বা যে কোনো রাজ্য কোনো ছোট বাচ্চার নামে নামকরণ হয় না, বড়দের নামে হয়। তো তাই সত্যযুগকে কৃষ্ণপুরী বলা হবে না, কেন কৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা, নারায়ণই হচ্ছেন বিশ্ব মহারাজন শ্রী নারায়ণ। তো কৃষ্ণেরই আত্মা যখন বড় হয়ে বিশ্ব মহারাজন শ্রী নারায়ণের উপাধি পাচ্ছেন, তখন ওনার নামে विष्णुपुरी टाइटल हो जाच्छे। तो तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। आज के बाबा আমাদের পুরুষার্থেরও মাপদণ্ড দিয়ে দিলেন, যে বাবা বলছেন বাবা তাকেই সাচ্চা খুদাই খিদমতগার, সাচ্চা সেবাধারী বলবেন যারা অন্তত 8 ঘন্টা আত্মিক স্থিতিতে থাকার পুরুষার্থ করবে। कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। यदि तुम्हें नर থেকে नारायण होते চাইছো তাহলে कर्मातीत अवस्था अवश्य चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं। बाबूचेन যেমন বাবার মহিমা খুবই উঁচু, ঠিক সেরকম এই রাজযোগের মহিমা এত উঁচু। তো বাবার এই শেখানো যোগ দ্বারাই আমরা এত উঁচু বা মহান হতে পারছি। তো এই যোগ কোনো মনুষ্য শেখাতে পারে না, কোনো দেবতা শেখাতে পারে না, কৃষ্ণ এই যোগ শেখাননি। এই যোগ একমাত্র সঙ্গম যুগে বাবাই এসে শেখাচ্ছেন। তাই এ রাজযোগকে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম যোগও বলা হয়। कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है, वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है। কৃষ্ণের হাতে সুদর্শন চক্র দেখানো হয়েছে। তো বাবা বলছেন যখন কৃষ্ণরূপে কৃষ্ণের আত্মা সত্যযুগে থাকবে, তখন সে কিন্তু কোনো হাতে সুদর্শন চক্র নিয়ে ঘুরবে না, বা কোনো অসুর থাকবে না যে সে তার গলা কেটে দেবে, বা সেখানে সত্যযুগ ত্রেতা দাপর কলি এই 4টে যুগের জ্ঞানও থাকবে না। তো কোনোভাবেই এই চক্রটা কৃষ্ণের হাতে দেওয়া উচিত হয়নি, কেন এই জ্ঞান তো কৃষ্ণের বুদ্ধিতে থাকবেই না। সব কুছ ভুলো, कोई भी बुद्धि न जाए। लाइन क्लियर चाहिए, यह है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, तब ही पाप नाश होंगे। বলছে কাউকে স্মরণ করো না, নিজেকে আত্মা ভেবে শুধু বাবাকে স্মরণ করো, তখনই তোমার পাপ নাশ হবে। बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे,
फिर तुमको जाना है, तुम ऑलराउंडर हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह रिपीट होता रहता है। বুঝছেন, যেমন আমরা কোনো সিনেমা দেখি তো সিনেমার মধ্যেও আবার দেখানো হয় যে একটা মঞ্চ সেজে আছে, ওখানে হিরো হিরোইনরা কোনো ভূমিকা প্লে করছে বা কোনো নাচ করছে, অনেক দর্শকরা বসে আছে সেখানে, ওরা দেখছে ওই দৃশ্যকে। তো একটা সিনেমার মধ্যেও একটা নাটকের মধ্যে আরেকটা নাটক, তো সেরকম বাবা বলছে যে সৃষ্টি নাটক পুরো 5000 বছরের তো আছেই, তার মধ্যেও আবার এতগুলো ছোট ছোট নাটক হচ্ছে। तो ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं है। मानुष भक्ति मार्गे बोलेছে যে অনেক লোক আছে, 7টা লোক আছে, একটা লোক ইন্দ্রলোক, একটা লোক স্বর্গলোক, একটা লোক পাতাল লোক, এরকম অনেক লোক বানিয়ে দিয়েছে। তো বাবা বলছে মাত্র 3টেই লোক আছে, পরমধাম, সূক্ষ্মলোক আর এই মূল বতন, অর্থাৎ আমাদের এই সাকার লোক, আর একটা হচ্ছে পরমধাম মূল বতন, আর একটা হচ্ছে সূক্ষ্ম বতন। তো 3টেই লোক আছে, আর বাকি তোমাদের বুদ্ধিতে অন্য কোনো চিন্তা রেখো না। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर आएंगे। বলছে যে ধর্ম যখন তার ড্রামাতে পার্ট আছে সে সেই নাম্বারেই আসবে, আগে পরে আসতে পারে না। हम और धर्म का क्या वर्णन करें, तुमको सिर्फ एक बाप की ही याद करनी है। चित्र आदि यह सब भूलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। বলছে ब्रह्मा विष्णु शंकर क्यों स्मरण करा दरकार नहीं, शुद्ध एक बाबा के करो। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है, अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती है। বাবা বলছে কোনো চেতন বস্তু একটা লিঙ্গাকারে কি করে থাকে, লিঙ্গ আকারে। তো চেতনা তো তার একটা জীবন হবে, সে তো এদিকে ওদিকে ঘুরবে, কিছু বলবে, কিছু দেখবে, কিন্তু এক লিঙ্গ তো একটা জায়গায় জড় পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বা আটকানো আছে জমির সঙ্গে। তো একটা জীবন্ত শক্তিকে, একটা চেতন শক্তিকে জড় পদার্থের মধ্যে কি করে রাখা যায়। तो वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे, क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे। प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं, ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं, यह सब ड्रामा में पहले से ही नोंद है, विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। बाबा बोलছেন যেমন আমরা মনুষ্য আত্মারা মানব মুখ দ্বারা যেমন কথা বলছি, সেরকম পরমাত্মাকেও আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে মনুষ্যতনের আধার নিতে হয়। কিন্তু বাবার পাঠ হচ্ছে দিব্য আর অলৌকিক। বাবা বলছে সকল পতিত আত্মাকে পাवन বানানোর পাঠ আমারই আছে। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है, कलप पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ सो ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है,
ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। যদি আমরা নিজেরা পুরুষার্থ কম করছি আর বলবো যে ড্রামাতে আমার নেই, তাহলে আর আমি কী করে করব? তো বাবা বলছে এভাবেই ড্রামার উপরে ছেড়ে পুরুষার্থকে ঢিলা করো না, না হলে কি হবে, পদও কম হয়ে যাবে। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है, बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग। বাবা বলছেন যে যখন যারা সেন্টারে থাকে বা মধুবনে যখন আমরা যাই তখন ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গ পাই, কিন্তু বাইরের দুনিয়াতে তো সবাই বিকারে গ্রস্ত, তো তাদের সঙ্গে থাকলে কি হবে, আমাদের স্থিতি নষ্ট হয়ে যাবে, তো সব কুসঙ্গই আছে। तो वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं, अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइश आदि सब बदल दी है। বা বলছে মানুষ এখন কুসঙ্গে এসে যেমন ভারতবাসীরাই নিজের খান পান বা বেশভূষা সব কিছু চেঞ্জ করে দিচ্ছে, বিদেশিদের নকল করছে। देश वेश ही बदल दिया है, यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। বাবা বলছে মেয়েরা যেরকম ছেলেদের মতন ড্রেস পরে বা বিদেশি কালচারকে আমরা বেশি অ্যাডাপ্ট করেছি, তো বাবা বলছে ভারতবাসীরা যেমন নিজের আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মকে ইনসাল্ট করেছে। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, चूलेर स्टाइल केमन केमन करे, देह अभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बालों का स्टाइल करने के लिए। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान, वह फिर कभी ज्ञान उठा न सकें। बोलছে যারা ভালো ভালো জামা কাপড় পরবে, ভালো হেয়ার স্টাইল করবে, ভালো সাজগুজ করবে, তো এগুলোকে দেহ অভিমান বলা হয়। তো যাদের এরকম স্বভাব সংস্কার আছে তারা বাবার জ্ঞানে টিকতে পারে না। तो वह फिर कभी ज्ञान उठा न सके। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो, ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। और বেশি কালারফুল বেশি দামি দামি শাড়ি পরলেও কি হয়, অহংকার আসে যে আমার খুব আছে। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। বলছে এরকম দেহ অভিমানকে দূর করার জন্যে হালকা হালকা বেশভূষায় থাকো। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है, तुम इस समय बनवाह में हो ना। বাবা আমাদেরকে আদর করে বলছেন মিঠে বাচ্চে তোমরা এখন বনবাহে আছো। বনবাহ মানে বিয়ের সময়, বিয়ের আগে কিছুদিন মেয়ে খুব সাধারণ স্থিতিতে থাকে, পুরনো পুরনো জামা কাপড় পরে, তো আমরা এরকম সত্যযুগে যাওয়ার আগে এখন আমরা বনবাহে আছি। हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहनना फिर घर में आकर उतार दिया। বলছি हाँ কোনো বিশেষ অকেশনে বা বিয়ে অনুষ্ঠানে তো তখন তো ভালো জামা কাপড় পরতেই হবে, রঙিন পরতেই হবে, তখন যাও, আবার বাড়িতে এসে সেগুলো খুলে দাও। तुमको तो वाणी से परे जाना है, वानप्रस्थी सफ़ेद पोष में होते हैं। বলছে বানপ্রস্থী যারা তারা সাদা বেশভূষায় থাকে। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। বলছে যারা ছোট্ট বাচ্চা এখন সেও
वानप्रस्थी केन आत्मा तो 5000 बछर बूढ़ो हो गेछे। तो छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिक्खी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। एबार धारणार मुख्य सार 1 नम्बर पॉइंट, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली न हो। सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली न हो। आमादेर कोनो चलन जेनो अहंकार युक्त ना है। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। कोनो जिनिस से अटैचमेंट रेखो ना। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पाउछेन कुसंग थेके निजेके बाँचाते हबे। 2 नम्बर, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। बाबार योग द्वारा समस्त कर्मबंधन के छाड़ते हबे एवं कर्मातीत होते हबे। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रह सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। अंततः 8 घंटा योग अभ्यास करे बाबार सच्चा सेवाधारी होते हबे। आजकेर वरदान, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। बाबा बोलছেন कि যখন নিজেকে দেহ ভাবছো তখন নানান কর্মবন্ধনে চলে আসছো, হদে চলে আসছো। আর যখন নিজেকে আত্মা ভাবছো তখন সমস্ত কর্মবন্ধন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য বলাই হয় বন্ধন মুক্তই হচ্ছে জীवन मुक्त स्थिति। तो ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वह दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुनी वृत्तियाँ, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। तो যারা सब समय आत्मिक स्थितिते থাকে তারা এই পুরনো দুনিয়ার বায়ুমণ্ডল, ভাইব্রেশন, তমোগুণী বৃত্তি এবং মায়ার वार থেকে मुक्त हो जाच्छे। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। बलছে এই अनुभूति संगम युगे तुमी करते पारबे। स्लोगन, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। বলছেন যারা নিশ্চয় বুদ্ধি আত্মা হবে তারা সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত হবে আর তারা জানবে এটা যে বিজয় আমার নিশ্চিত আছে। এই জন্য তার কাছে কোনো ব্যর্থ সংকল্প আসতে পারে না। ওম শান্তি।